Ayan na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Magnitude 5.9 nga linog mitayog sa Palimbang Sultan Kudarat kagahapon. Pagtayog nabati sab sa laing lugar sa Mindanao. Matay masisiani kay kalikasan naman jud ang nagbuot. Tunga sa ektarya nga umahan sa Malita, Davao Occidental, apektado sa pagdahili sa yuta, mga pananom na nga danyos. Tulo ka sakyanan ug usa ka motorsiklo. Danyos human na atrasan sa ilang gisundan nga truck sa impasugong Bukidnon. Upat, patay sa managlahing insidente sa pagkalumo sa Davao Region ug Iligan City atol sa Semana Santa. Davao Region nakatala og 22 ka suspected cases sa Mpox sukad 2024. Duha nagpositibo kung asa usa ang namatay tungod sa komplikasyon. Og 23 anyos nga babae nga gilangoy ang dagat gikan Davao City padulong sa Samal Island gi-rescue. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Makasubo nga balita ilabi na alang sa mga Katoliko. Ang gihigugma nga si Pope Francis o si Lolo Kiko sa mga Pilipino mipanaw na. Sumala sa Vatican, ang Santo Papa mipanaw sa edad nga 88. Kinihuman usa ka adlaw dihang nagpakita kini sa St. Peter's Square atol sa Easter Sunday. Kaganinang 7:35 sa buntag, Abril 21, sulod sa Bishop Rome, mibalik na sa balay sa iyang amahan si Pope Francis. Sumala kang Cardinal Kevin Farrell sa gipublish sa Vatican sa ilang Telegram channel. Ang Santo Papa, kapinbulan sab nga nagsagubang sa sakit nga double pneumonia. Sulod sa iyang 12 ka tuig isip ika 266 ka Santo Papa sa Katolikong simbahan, nakasentro ang liderato niini sa tema nga mercy. Giila o gihigugma usab kini sa mga Pilipino, isip si Lolo Kiko. Upat ang patay sa managlahing insidente sa pagkalumo sa Davao Region ug Iligan City atol sa Semana Santa. Apan bisan ini nagmalinaw na pag-obserba sa Semana Santa sa managlahing lugar sa Mindanao. Ato ibalik si Argil Relator. Gidala pa sa ospital apan nakabsan sa kinabuhi ang 75 years old nga lalaki. Human giingong nalumos dihang naligo sa dagat sa Barangay Liling sa Hagonoy, Davao del Sur, Biyernes Santo sa hapon. Sa investigasyon, gituuhang giatake og hypertension ang biktima, busa nawadan og panimuot sa dagat, hinungdan nga nalumos. Sa Samal Island, gi-revive pa ang usa ka lalaki, human nalumos matud pa dihang naligo og dagat sa Barangay Pangubatan, Samal Island Domingo sa hapon. Apan wala na kini pulso, gidala pa sa ospital ang biktima, apan gideklara na kining dead on arrival. Sa Davao City, usa ka 4 anyos nga batang lalaki ang gireport nga namatay, human nalumos dihang naligo sa swimming pool sa usa ka condominium sa Barangay Sasa, Biyernes Santo sa hapon. Gumikan kay wala mabantayan siyang auntie kay naala gikuha sa ilahang kwarto sa pagbalik nila isa wala na no na lumos ng iyang 4 years old nga pagumangkon. Sa Iligan City, patay ang 8 anyos nga batang lalaki samtang naligo sa dagat sa Barangay Santiago, Domingo sa buntag. Sumala sa kapulisan, naligo sa dagat ang biktima, kauban ang iyang inahan dihang nalumos kini. Gilayong miresponde ang otoridad og nadala pa sa ospital ang biktima apan dead on arrival na kini. Bisa niini, nagmalinawon ang pagpahigayon sa mga aktibidad sa Semana Santa sa managlahing lugar sa Mindanao. Sa Davao City, daghan ang mibisita sa mga simbahan nga nagbisita iglesia o misalmot sa Way of the Cross. Hinoon, 0 incidents ang mga simbahan sa pag-obserba sa Semana Santa. Generally peaceful sir no ang ato ang pag-celebrate sa Holy Week, ang ato ang paghatag og sigridad sir sa mga simbahan sa 46 ka mga simbahan nag-start atong April 12 hangtod atong adlong Domingo. Sa General Santos City, gatusan ka mga deboto ang misalmot sa managlahing aktibidad sa Semana Santa. Niadtong Huwebes Santo, dunay pabasa sa usa ka panimalay sa Barangay San Isidro na gidayo sab sa mga residente. Pagka Biyernes Santo, dunay mga nagpenitensya nga mibaktas og 15 ka kilometro nga nagtiniil. Pagkahapon ni atong adlaw, nagprosesyon sab ang mga deboto kung asa gisakay sa karo ang pipila ka imahen ni Hesukristo nga nakagapos, Poong Jesus Nazareno, Berheng Maria Dolorosa ug uban pa.
Moabot sa 500 ka mga personahe ang ipakatag aron mobantay sa seguridad sa syudad atul sa Semana Santa. Nga complied yun ang atong security deployment. Successful kayo. Napasalamat na sir kay walang insidente nga dagko nga nahitabo. Na mga petty crimes, napuntay recorded nga mga vehicular pero dili kayo po daghan. Sa tala sa El Salvador City Tourism Office, mikabat sa kapin 30,000 ka mga deboto ang misulod sa Divine Mercy Shrine sa El Salvador City sa Misamis Oriental atul sa Biyernes Santo. Pipila sab ka mga deboto ang naglatag na og tent sa Divine Mercy Grounds aron dito na magpaabot sa Easter Sunday. Sigon sa El Salvador City Incident Management Team nga walay natala ang mga insidente sa sulod ug gawas sa shrine atul sa Semana Santa. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Samtang mga kapuso, 5 ka mga sakyanan ang nadanyos ug naatrasan sa wala katungas nga gisundang truck sa impasugong Bukidnon atol sa Sabado de Gloria. Sa kuha ni Clifford Jake Suarez ni atong Sabado sa impasugong Bukidnon, makita ang usa ka truck nga dunay kargang backhoe ug ang nadat-ugan niining usa ka puti nga kotse. Sa unahan nga bahin, makita ang laing duha ka mga sakyanan ug usa ka motor nga guba ang atubangan nga bahin ug nahulog pa sa kanal. Sumala sa investigasyon sa impasugong PNP nga padulong sa Bukidnon nga bahin ang 5 ka mga sakyanan ug nag-unamaw ang truck nga dunay dalang backhoe. Pag-abot sa tungason nga bahin sa dalan, wala matud pa nakaya sa truck ang pagpatungas. Hinungdan nga midaos-dus kini paingon sa gasunod nga mga sakyanan. Hinuon walay natala nga nasamdan o namatay sa maong aksidente. Ato karong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. 2 ka lalaki ang gidala sa detention facility atol sa Semana Santa human nagbugno sa barge sa Samal Island sa Davao del Norte ni adtong Biyernes Santo. Samtang 23 ka pasahero angol sa Banga sa Davao City. Ano ang report ni Jandy Esteban? Diretso sa police station, ang 2 ka motorista human nagbugno sa barge sa Pantalan sa Barangay Kinawitnon sa Samal Island, Davao del Norte nitong Biyernes Santo. Gani, mitabang na sa pag-uwang sa duha ang mga personahe sa Task Force Davao o Philippine Coast Guard. Ang hinungdan sa away sa duha, nagkabikil ra human nagdinutdutay pasulod sa barge. Maragit-gitan lang sa sulod sa sulod sa barge. Kita mo mga kapuyat pa. Nahusay na ang duha apan iduso matud pa sa kapulisan ang kasong alarm and scandal batok sa dalambigit aron dili pamarisan. Ang duha nag-Holy Week sulod sa detention facility. Wala na sila mihatag og pahayag. Doon nagka-settle na sila amicably. Ang sala nila sa matag-isa okay na, pero ang sala nila sa komunidad, sa society, wala pa. Kaya pailan namin sila tato. Samtang ni adtong Huwebes Santo, April 17, daling gidala sa ospital ang 23 ka mga pasahero sa 2 ka public utility jeepney dihang naaksidente sa lanang Barangay Vicente Hizon, Davao City. Base sa investigasyon sa Davao City Police Office, ang duha pareho matud pa nga misubay sa samang direksyon, southbound, sa daang Maharlika Highway sa nasangpit nga lugar. Miwahing patuo ang nag-una nga jeep aron mupanaog og pasahero dihang nabundol kini sa nagsunod nga jeep. Samdan ang driver sa mibundol nga jeep ug ang 23 ka mga pasahero. Hinuon gilayon silang gidala sa Southern Philippines Medical Center. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV nga makuhaan og pahayag ang duha ka driver. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Jandy Esteban, 1 Mindanao. Gipakusgan sa health authorities ang kampanya Batok Mpox o kanhi gitawag nga monkeypox. Kiniuman dunay 2 ka kumpirmadong kaso sa maong sakit sa Davao Region. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara usa sa pinakadali nga makita ang sintomas sa taong dunay mpox mao ang rashes o butlig. Apan ang itsura sa butlig magdepende kana kung unsa kadugayon ang mpox sa lawas sa tao. Hinuunsa karon ginahangyo sa otoridad nga mag-igmat ang katawhan o galing magpakonsulta dayon o galing di makabati na og mga sintomas. Hinuon dili kay kabalakan ang maong sakit makatakod man kini apan dunay antiviral drug ang ospital. April 16, 2025, dihang gianunsyo sa Davao City Health Office
nga dunay duha ka kumpirmadong kaso sa Mpox sa syudad. Na-admit ang mga pasyente sa SPMC Isolation Facility apan ang usa sa mga pasyente namatay. Apan dili tungod sa mismong Mpox kundi tungod sa non-Mpox complication. Hugot nga gina-monitor ang mga close contacts sa mga pasyente. Hinoon, hinay nga klase sa Mpox virus nga mao ang clade 2 variant ang mitapot sa duha ka pasyente. Ang Mpox o kanhi gitawag nga monkeypox usa ka viral disease nga mapasa sa tao gikan sab sa infected nga tao. Sa datos sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa Department of Health 11, gikan 2024 hangtod 2025, 22 ang natalang suspected cases sa Mpox sa Davao Region. Duha ini ang nagpositibo nga pulos mga lalaki, duha ang negatibo ug usa ang pending pa ang laboratory result. Ang uban cleared na. Sumala sa DOH, sulod sa usa hangtod duha ka adlaw, makita ang pag-ulbo sa butlig sa Mpox sa panit sa tao. Pag-abot og 5 hangtod 7 ka adlaw, makita na nga daw dunay nakalot ang butlig sa tunga. Pag-abot sa 7 hangtod 14 ka adlaw, makugang na kini. Managlahi ang itsura sa Mpox, depende sa kalugayon ini sa lawas sa tao. Kung dunay samang sintomas, makatakod ang pasyente sa ubang tao. Mugawas ang sintomas sa Mpox, 5 ka adlaw hangtod 3 pa ka semana human ma-expose sa sakit. Sumala pa nga anaa sa usa ka semana ang turnaround time una mugula ang resulta sa sample sa RT-PCR test nga ginapadala pa sa laboratorio sa Manila. Just like any other communicable diseases, no? O disease. Para sa akin, alarming yan eh. Communicable na nga eh, no? Pero wala ho tayong dapat ikabahala sa ngayon dahil hindi pa naman ganun kumbaga, kalala itong sitwasyon. Tambag sa DOH, likayan sab ang skin-to-skin contact sa mga gituuhang individual nga suspetsyado, probable o kumpirmadong kaso sa Mpox. Batasanon ang paghugas og gamot. Hinoon, dunay tambal sa SPMC alang sa maong sakit. Usa ka antiviral drug nga igo alang sa napulo ka mga magpositibong pasyente. Wala naman pong isolation ng mga close contact gaya ng COVID noon, no? Wala pagka na-expose ka pero wala ka namang symptoms, monitor na lang. You don't have to be isolated. Tapos, unless kung symptomatic ka na. Sara, sa update ikan sa DOH Davao, anaa sa ang kining usa nga nagpositibo sa Mpox, anaa sa stable nga kondisyon. Samtang Southern Philippines Medical Center aduna gi-allocate nga 27 beds alang silang isolation sa mga suspected o confirmed cases sa kining sakit nga Mpox. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gitayog og magnitude 5.9 nga linog ang Palimbang Sultan Kudarat nga nabati sab sa laing lugar sa Mindanao kagahapon. Matod sa FIVOX, epekto kini sa paglihok sa Cotabato Trench. Ani report ni Efren Mamak. Sa kuha sa CCTV sa usa ka residente sa panimalay niini sa Palimbang Sultan Kudarat, kamatikdan ang lihok nga kuha niini. Kinihuman ang magnitude 5.9 nga linog nga nahitabo 12:11 sa kadlawon adlawng Domingo kung asa ang maong lungsod ang sentro niini. Nakuhaan sab ang maong pagtayog sa CCTV nga naa sa panimalay sa usa ka residente sa Takurong City, Sultan Kudarat. Nasinati sab ang linog sa General Santos City. Sa CCTV sa usa ka panimalay, makita nga naundang sa paglihok kining residente human nabati ang pagtayog. Sa laing video, makita ang paglihok sa mga baligya sa tindahan sa maong panimalay. Matod sa FIVOX, nasinati ang intensity 5 nga gikusgon sa linog sa Kiamba, Sarangani ug Lebak, Sultan Kudarat, samtang intensity 3 ug 4 sab sa ubang lugar sa Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato ug General Santos City. Nabati sab ang intensity 2 sa Davao del Sur ug Davao City sa Region 11, Cotabato Province ug Sultan Kudarat. Sa tala sa FIVOX, human ang magnitude 5.9 nga linog, gitayog pa og ikaduha ang Palimbang nga anaa sa magnitude 5.1 bantang 12:50 AM
ug magnitude 5.4 bandang 1:37 AM sa maong adlaw. Dili sab mobo sa 5 ka aftershocks nga anaa sa magnitude 4 pataas ang natala. Sumala sa Feebox ang maong pagtayog epekto sa paglihok sa Cotabato Trench. Yung pagdala po ng Cotabato Trench, hindi naman po siya mag-generate ng tsunami kasi nga po 5.9 lang po yung magnitude ng Lindol. Pag nagkaroon ng tsunami is 6.5 and above yung Lindol, bumaba yung tubig, pumunta sa malayo siya, pumunta sa gitna, and babalik na yun in na may roaring sound. Hinuon walay natalang danyos atol sa linog sumala sa Office of the Civil Defense Region 12 apan nagpahinumdum ang buhatan kung unsay angay himuon kung ugaling dunay linog. To prevent any injury, pag may lindol, agad gawin natin yung tinatawag na duck cover and hold. Lumikas o lumabas sa building kung nandoon ka man sa loob ng building. Check for injured. Kung nasa labas ka naman po ng bahay at lumayo po agad sa mga poste ng kuryente, tall building, glasses, yan na pwede pong masira o check for any leak pipes na ganun that would cause sunog. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. Nangadanyos ang mga pananom nga prutas, human mi dahili ang ana sa gibana-banaang tunga sa ektarya nga umahan sa Malita, Davao Occidental. Ano ang report ni Argel Relator. Mantay masisi ani kay kalikasan naman jud ang nagbuot. Nangalukat ug nangatumba na ang mga punuan sa durian, kakao ug lubi. Kini ang mga nadanyos sa pagdahili sa yuta sa sitio Kaigtan, Barangay Sangay, sa Malita, Davao Occidental niadtong Huwebes Santo. Nasinati matud pa ang sagunsong ulan sa lugar, una nahitabo ang landslide. Kasi siyang ulan, unya namin nagbalita na naanay nag-landslide dito, so among giadto. So mao jud pag-ato namo, nagkujud kayo ang landslide. Maayo na lang matud pa kay walay mga balay nga nakatukod sa ubos nga bahin sa bukid. Ana matud pa sa tunga sa ektarya ang midahiling ayuta o gara sa 10 feet ang gilawmon. Medyo layo-layo man gud og walay balay dito dapit sa lugar na murag kuan siya baka ng murag bukid unya wala tao jud dito. Gipanubayan na sa MDRMO Malita ang maong insidente. Sumala sa pag-asa, epekto sa easterlies ang nagdala og mga pag-ulan sa Davao Region niadtong tungura. Ako si Argel Relator. One Mindanao. Midagsa ang mga debotong Katoliko sa misa sa Pasko sa pagkabanhaw sa Cagayan de Oro City ug Davao City. Aniya ang akong report. Alas 3 sa kadlawon, diyang midagsa ang mga debotong Katoliko sa St. Augustine Metropolitan Cathedral sa Cagayan de Oro City alang sa misa sa Pasko sa pagkabanhaw o Easter Sunday. Andam na sab ang mga batang mahimong anghel nga mahimong saksi sa pagsugat ni Birheng Maria ug ang nabanhaw nga anak niini nga si Jesus. Gileon sab gisugdan ang misa kung asa sentro ang mensahe nga hatod sa pagkabanhaw ni Hesukristo nga nagsimbolo sa paglaom. Gani giawhag ni Archbishop Jose Cabantan sa Archdiocese of Cagayan de Oro karong modernong panahon nga mahimong influencer sa mensahe sa ebanghelyo. So ang hagit nato karon sa atong panahon karon sa digital world sa social media, sama kang Mama Mary, mahimo kitang mga influencer alang sa Ginoo. Gihisgutan sab niini ang unang millennial saint nga si Carlo Acutis. Sumala sa kapulisan, nagmalinawon ang pagpahigayon sa aktibidad. Sa Davao City, malipayong nanganta ang mga batang nagmalaanghel sa gipahigayon nga sugat sa San Pedro Cathedral sa Davao City. Gitanggal sa batang anghel ang itong nga belo ni Maria, isip simbolo sa pagtapos sa iyang kasubo. Sa mensahe ni Archbishop Romulo Valle sa Archdiocese of Davao, ang atong sanat magdala nato sa kamatayon. Kusa na manaw si Jesus ay rin pinagkamatayon niyang pipildi. Kung muman kita kami Jesus, kita usap makawagod sa pagkabanaw. Kauban si Jaybert Pairan o Liwar Cajes, Cyril Chavez. One Mindanao. Kapin 500 ka mga residente sa usa ka barangay sa Iligan City ang nagkatapok aron babagan ang planong privatization sa panubig sa ilang barangay.
Ana sa 526 ka mga residente sa Barangay San Roque sa Iligan City ang mipadayag sa ilang pagsupak sa ginahimong pipe laying project sa usa ka pribadong water supplier sa syudad. Kinihuman nga wala matud pa miagi sa saktong proseso ang maong proyekto. Sumala sa barangay chairman sa lugar nga nakurat na lang kuno sila dihang duna nay nagkalot sa kilid sa dalan sa ilang barangay aron maglubong og mga tubo. Buot nilang ipahuno una ang maong proyekto. Dugang sa kapitan nga dili na nila kinahanglan ang pribadong water supplier tungod kusog ug bastante ang ilang panubig sa lugar. Sa pahayag sa mga water supplier, gibarugan nila nga misubay sila sa legal nga proseso ug nasunod kuno ang mga gabayan nga gitakda sa gobyerno. Patay ang usa ka lalaki human gipusil dihang nangawat matud pa sa usa ka tindahan sa usa ka balay sa Iligan City. Sumala sa kapulisan, natulog ang tag-iya sa tindahan dihang nakamata kini sa pagpaghut sa ilang iro. Dihang misilip kini gawa sa kwarto sa ilang balay kung asaan na aduol ang ilang tindahan sa Barangay Mahayahay, Iligan City. Nakita niini ang duha ka lalaking misulod sa iyang tindahan pasado alas 5:30 sa buntag niadtong Miyerkules Santo. Sumala pa ang usa sa mga sospek dunay dalang hinagiban. Gikuha matud pa sa tag-iya ang iyang pusil ug gipusil ang usa sa mga sospek nga dead on the spot. Samtang miikyas ang laing usa ka sospek. Na-recover sa crime scene ang mga kwarta nga matud pa gikawat sa sospek, samtang gipangita na ang laing sospek. Padayon ang investigasyon sa insidente. Ginasuta pa ang kasong posibleng ipasaka batok sa tag-iya sa tindahan, ilabi pa nga paso na ang rehistro nga sa gigamit niini nga pusil. Wala na kini mihatag og pahayag. Gipusil patay ang usa ka security guard samtang nag-duty ug nagapahulay sa iyang duyan sa Bangkal, Davao City tungang gabi ini atong Domingo, Abril 20. Sa impormasyon sa Davao City Police Office, ang biktima usa ka 59 anyos nga lalaki ug residente ning syudad sa Davao. Gisaysay sa kaubanan ning security guard, pipila ka butos sa armas ang iyang nadungog dihang iyang gisuta. Nakita na lamang niini ang biktima nga dunay samad pinusilan sa naong nga bahin samtang naghigda sa iyang duyan. Gisulayan pa og dala sa Southern Philippines Medical Center ang biktima apan gideklara na kining dead on arrival. Doon na say nakakita sa sospek nga paspas nga misibat sakay sa motorsiklo human ang panghitabo. Na-recover sa kapulisan sa crime scene ang 12 ka basiyo sa 9mm nga pistola. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa posibleng motibo sa krimen. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka 23 anyos nga babae ang na-rescue human gilangoy niini ang dagat gikan Davao City padulong sa Samal Island sa Davao del Norte. Ani report ni John D. Esteban. Na-rescue sa mga personahe sa Coast Guard Station, Island Garden City of Samal, ang usa ka babae human milangoy padulong sa usa ka beach resort sa Barangay Kaliklik sa Samal Island, Davao del Norte, gikan Cuaco Beach sa Barangay Pampanga, Davao City. Alas 3 sa hapon nitong Sabado de Gloria, April 19. Kung ato siyang pangutan-on yun, ganong iya itong gibuhat, wala siya mahatag kaayo nga sakto nga tubag sa ato, ma'am. Dili siya kaayo masturya og tarong. Wala matud pa igsapayan sa 23 anyos ka babae nga taga Barangay Panyalong, Pagibato District ang kusog nga sulog sa tubig sa Pakiputan Strait. Anaa sa kapin 1.8 kilometers ang iyahang nalangoy sulod sa kapin 1 ka oras ug tunga. Ginadili yun ang ingunanang klase nga paglangoy, ma'am, kay una delikado yung kay siya. Kay kining ato ang biktima, nasortihan lang siya nga. Pero kung tanaw na to ang parent dara, ma'am, kusog kaayo na. Aside sa sulog, doon na po yung mga dagkong balod, ma'am, tungod sa hangin, ma'am. Giatiman una sa Coast Guard ang babae, una gi-turn over sa City Social Service Department Office sa Samal Island. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang maong babae. John D. Esteban, 1 Mindanao. Niadtong Semana Santa nahimo sab nga higayon aron magbanding ang mga magbanay sa managlahing lugar sa Mindanao. Ato ibalik si John D. Esteban. Midagsa ang mga magbanay niadtong Sabado de Gloria sa usa ka beach resort sa Upol, Misamis Oriental. Gani,
Ang uban kanila, midayo pa gikan Cagayan de Oro City aron makabanding ang ilahang mga pamilya ilabi na nga taas-taas ang panahon sa bakasyon ato sa Semana Santa. Usan niini ang pamilyang Rosario gikan sa Barangay Kugman. Gani gituyo gyud kuno nila kini nga Sabado magtapok ug wala na misabay pa sa gilaubang pagdagsa sa katawhan sa dagat pagkadomingo. Karon mas vacant pang gid ang mga tao, karon mas comfortable ay mas compatible sila karon nga adlaw. Adlong Domingo sa pagkabanhaw, tatawsab ang pagdagsa sa mga tao nga nangaligo og dagat. Gani sa baybay pa lang kita na ang bagang ihap sa katawhan nga nangaligo. Sa Davao City, gisaulog sa ubang magbanay ang Easter Sunday sa pagligo sa dagat sama sa pamilyang Salem nga naligo sa beach sa Barangay Marapangi, Turil, Davao City. Sugat sa mga murag kilbing pagkabanhaw o pagtaulog na to ta pagkabanhaw na to Ginoo. Samtang gawa sa paghandom sa sakripisyo ni Hesukristo alang sa uban ang Semana Santa para hunsab sa tibok pamilya nga magbanding. Pamilya jud mi na tapok-tapok. Blessing na po sa moang. Lingaw-lingaw putas ng pamilya. John D. Esteban, 1 Mindanao. Ong mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.